अच्छे ए विजयवाड़ा स्टेशन रे आम बेंगलोर आसिलु काली आज सकाଳେ पहुँचलु विजयवाड़ा रे कहीं आमको डायरेक्ट ट्रेन ही मिल ना तो विजयवाड़ा रे आम पहुँचलु कि आम नेक्स्ट ट्रेन भुवनेश्वर को अच्छी 9:30 रे कौन करूँ से बाहर को पलि आसीचु टे बुलाबुली करके जाऊँ ब्रेकफास्ट करके এটা প্রকৃতরে বহুত বড় স্টেশনটা আর বিল্ডিংটা বাহারু এতে সুন্দর হয়েছিল যেমতি জনা বি পড়নଥିଲା এটা গোটে স্টেশন বলি সেটি পাখরে হলদিরামর দোকান লা আমি ভাবিলু কি সেটি কিছু দোসা কি ইডলি কিছু গোটে খাই নেবু সেটি কিন্তু বন্ধ লা তো সেটু আমি অটো ধরে টি গুগল রিভিউ দেখি আর গোটে জায়গায় যাই পৌঁছলু কিন্তু সত্য কথা হল কি এতে সুন্দর আর এতে ক্লিন সিটি বহুত ভাল লাগবে আপনার আমি বি সকালে যেহেতু অটো রাইড কলু তাহলে বেশি ভাল লাগিলা भी जाकि आम जलखिया दुकान पहुँची गलु सेठू किसी डोसा दी जन जाक डोसा ही ऑर्डर कलु एक्चुअली डोसा ऑर्डर कर खाईदेलु पुणी आउे ऑटो धरिकी सिटी बुलाबुली कर पुणी स्टेशन पहुँची गलु आम ट्रेन भी